जय हिंद जय जगन्नाथ। तो केमिति अछ समस्ते? आशा करुच्ची बहुत भलरे थिबे। आज मु आपणक पई प्रैक्टिस सेट 3 नेकी आछि। एथिरे आपण गणितर 10 टी क्वेश्चन देखिबाकू मिलिबो। जे क्वेश्चन गुडाको कि आपणक आगामी ओआईएसएफ होमगार्ड नियुक्ति रे आसीबो। तो ए प्रश्न गुडाको मु गत वर्ष जो आपणक ओडिशा पुलिस जाइस्तिला सेही क्वेश्चन गुडाको नेकी आछि। परीक्षा रे आसुथबा बछा बछा किछि क्वेश्चन नेकी आछि। तो आपण आगକୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ 45 ଟଙ୍କା ହୁଏ ଏବଂ ମୋଟ ବସ୍ତୁ 8ଟି କିଣାଯାଏ, ତ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ? ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବିନା ପେନ୍ରେ ବି ଏହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏକ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ 45 ଟଙ୍କା ହୁଏ ଏବଂ ମୋଟ 8ଟି ବସ୍ତୁ କିଣାଯାଏ, ତ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ? ତ ଆପଣ ଏଠିରେ କ'ଣ କରିବେ, ମୋଟ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଟଙ୍କା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଗୁଣନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ। ତ କେତେ ହେବ? 8 ପଞ୍ଚା ଆପଣଙ୍କ 40, ହାତରେ ରହିଲା 4, 8 ଚଉ 32, 32 4 ଆପଣଙ୍କ 36। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ 800 ହେଉଛି, ତାର 25% କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। ଏକ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ 800 ଟଙ୍କା, ତ ତାର 25% କେତେ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 800 ଟଙ୍କାର 25% କେତେ ହେବ? ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବି। 800 ଗୁଣନ କେତେ କହିଛି? 25%। ତ 25 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଶୂନ ଗଲା। ଆପଣଙ୍କ 8 ଏବଂ 25କୁ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ? 5 ଅଷ୍ଟା 40, ହାତରେ ହେଲା 4, 8 ଦୁଣେ 16। ଠିକ୍ ଅଛି, 16 4 ଆପଣଙ୍କ 20। ତ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏ ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଏଡ଼ିକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଗ କରିନିଅନ୍ତୁ। 157, 248, 105। ତ ଆପଣ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 157, 248, 105। ତ ଯୋଗ କରିନିଅ। 8 5 13, 13 7 20, ଶୂନ ହାତରେ ରହିଲା 2, 5 4 9, 9 2 11, ହାତରେ ରହିଲା 1, 2 1 3, 1 4 1 5। ଆପଣଙ୍କ କେତେ ହେଲା? 510 ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ଦେଖନ୍ତୁ। এটা ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏକ ରାଶି 5000 ଟଙ୍କା ଉପରେ 5% ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟାଜ ହାରରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟାଜ କେତେ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ତ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଥିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର। ତ ଆପଣ 5% ବାର୍ଷିକ ହାରରେ 3 ବର୍ଷରେ 5000 ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଜ କେତେ ହେବ? ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ 5000 କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 5%। କେତେ ବର୍ଷ? 3 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100। ଏ ଫର୍ମୁଲା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ 2 ଶୂନରେ 2 ଶୂନ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କ? ଏଠିରେ ଆପଣଙ୍କ 50 ବାହାରିଲା, ଏଥିରେ 5, ଏଥିରେ 3। ତ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେବା।
एटा मु प्रथमे क्लियर कर नेउछि आपणको 50 गुणन आपणको 5 गुणन 3 थिला ठीक अछि तो आपणको 5 दिया 15 15 पंजा 75 ठीक अछि आपणको 750 राइट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर सी आपणको राइट आंसर हेबो तो सेकंड देखो नेक्स्ट देखंतु 2 गुण एटा एक संख्या 35 तार 2 गुण केते हो सिंपल एटा किछि कहिनी 35 को आपण गुणा कर देले केते हो आपणको 75 हेबो ठीक अछि सॉरी 70 हेबो आपणको आंसर तो क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु एक वस्तुर मूल्य 900 हेउची ताहार 1/5 केते हेबो ठीक अछि 5 भागर 1 भाग केते हेबो 900 रो 5 भागर 1 भाग केते हेबो सेमिति कहिछि क्वेश्चन टा तो कोन करबे देखंतु आपनको 900 केते कहिछि 1/5 ठीक अछि तो एतरे काटिले केते जीवो देखंतु 5 रे काटिले आपनको 5 की 5 फिर 4 गला 5 8 40 ठीक अछि तो आंसर टा केते आसिला आपनको 180 आसिला ठीक अछि तो ऑप्शन बी रे अछि बी ऑप्शन राइट हे जीवो तो सेमिति नेक्स्ट देखंतु टाइम एंड स्पीड गुड क्वेश्चन अछि एक वाहन 50 किलोमीटर घंटा गति रे चालुची से 5 घंटा रे केते दूर चलियो ठीक अछि सिंपल एटा किछि करिबा नहीं आपण तो जानथिबे आपनको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फार्मूला भी तो आपण जानिथिबे तो किछि सिंपल 50 गुण 5 कर दिले आपनको आंसर आसीबो 5 5 25 0 के 0 250 आपनको दूरता आसीबो ठीक अछि ऑप्शन बी नंबर राइट हे जीवो आशा करछि आपनको वीडियोटी भल लागुतबो जदि वीडियोटी भल लागुची तो आपण निश्चय गोटे लाइक कर देबी तो मिक्सचर रूल देखंतु मिक्सचर एलिगेशन गोटे एटा क्वेश्चन टे एक मिश्रण रे 40% नीरो अछि मोट भार 150 किलोग्राम नीरो भार केते अछि ठीक अछि एटा सिंपल किछि करिबा नहीं आपनको मोट जते अछि तार 40% बाहर करिबा अछि 150 रो 40% बाहर करिबा अछि सेमिति अछि ठीक अछि तो देखंतु 150 रो 40% बाहर करले केते हेबो 0 रे 0 गला 0 रे 0 कटिला तो केते बाजिला 15 गुणन 40 ठीक अछि तो केते हेबो 15 चौ 60 आपनका आंसर हे जीवो ऑप्शन ए नंबर राइट हेबो तो नेक्स्ट देखंतु एवरेज रो गोटे क्वेश्चन टे अछि मोट 4 जण छात्री को नंबर अटे 70 80 90 100 सेमानक माध्यमिक नंबर टी केते हेबो ठीक अछि आपनको तो एवरेज रो गोटे फार्मूला टी अछि सेटा आपण भी जानिथिबे टोटल नंबर डिवाइडेड बाय सॉरी टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय आपनको जो जेते दी नंबर थिबो सेतारे आपण ताकू हरण कर देबे ठीक अछि तो आपण प्रथमे 70 80 90 एवं 100 को जोड़िले केते हेबो देखंतु आपनको 70 80 90 100 को जोड़िले तो टोटल नंबर जोड़िले केते हेबो देखंतु आपनको 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 तो टोटल जोड़िले केते होछि आपनको एटा होछि आपनको 340 ठीक अछि तो केते आसिला आपनको केते आसिला 340 केते टी संख्या अछि 1 2 3 4 तो एथिरे डिवाइड कर देबा आपनको 4 रे डिवाइड कर देबा ठीक अछि तो एटा कर सले आपनको आंसर आसीबो
तो 4 काटिले केते हबो 4 4 अष्टा 32 एथिरे 2 बाँचिला 2 4 रे गले 4 पंचा 20 ठीक अछि। तो आपनक आंसर आईटी 5 हे जिवो आपनक आंसर ऑप्शन बी नंबर आपनक राइट आंसर हे जिवो ठीक अछि। तो लास्ट क्वेश्चन टी देखंतु एटा नंबर सीरीज टी दे देछि। तो एथिरे कोन होइछि देखंतु आपनक प्रथमे 2 अछि पुनी 6 अछि पुनी 12 अछि पुनी 20 तो नेक्स्ट आपनक केते हेबो ताहा एटिरे कहै जाइछि ठीक अछि। तो 10 नंबर क्वेश्चन टी कोन होइछि देखंतु आपनक सीरीज को देखंतु कोन होइछि। तो 2 6 12 20 तो केते केते वैकेंसी अछि देखंतु 2 रु 6 गले आपनक +4 6 रु 12 गले आपनक +8 12 रु सॉरी 6 रु 12 गले आपनक 6 12 रु 20 गले आपनक +8 हेछि ठीक अछि। तो कोन जानुछंती 2 2 आपनक एतिरे प्लस हेकी जाइछि प्रथमे 4 प्लस तापरे 6 प्लस तापरे 8 प्लस तो नेक्स्ट आपनक 10 एतिरे प्लस हेबो। तो 20 रे 10 प्लस ले केते होछि आपनक 30 होछि ठीक अछि। 30 को ऑप्शन रे अछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि। तो ऑप्शन बी नंबर आपनक राइट हे जिवो ठीक अछि। तो एटा थिला आपनक जो आगामी वैकेंसी अछि ओडिसा होमगार्ड जो अछि एवं ओआईएसएफ जो आसीबा पई जाउछि। तो आशा करछि आपनक वीडियोटी भल लागिथिबो जदि भल लागिछि तो वीडियो को गोटे लाइक कर देबी एवं चैनल को सब्सक्राइब कर देबी। तो देखाबो आगामी वीडियो रे तो रहिली जय हिंद जय जवान।